चाचा बोलिए आपका रेट कितना करके 350 रुपये। 350 ये वाला हाँ अच्छा बड़ा और बड़ा वाला 500 रुपये। 500 ये देखুন 500 টাকা করে এটা हाँ এটা 350 वो एक ही আছে। একই আছে না हाँ एक 300 টাকা। আচ্ছা এটা হচ্ছে 300 টাকা যেটা দেখাচ্ছি আমাদের এটা হচ্ছে 300 টাকা করে हाँ 300 টাকা করে। एक पैनल है দেখুন কত বড় বড় দানা আছে ভিতরে তাহলে এটা রেট কি আছে বড় 1200 টাকা 500 টাকা পাল্লা আছে এটা এই সাইজে এই ছোটগুলো एक पेटी वाला ले लो। দীপঙ্কর পার্সোনাল কোচ ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব এটা কি আপনি कितना में बेच रहे हैं?